Karong adlaw ako ipakita sa inyo ha, ang update karon diri sa overview Quezon Bukidnon tungod kay gabi na inahitabong landslide diri. Kung makita sa video nga grabe kadako ang na landslide yun. Sa 6 lanes ang nabilin murag 2 lanes na lang no. Sa pagkakaron gi-close gini lang dalan no. Bawal pagid maagi ang mga dakong sakyanan or bisan bag motor, dili motor ka pwede ka magiskilid pero itulak lagi nila. Dayon kung gikan kas Davao nya sakay kag bus, kinahanglan nimo mo transfer or mo baklay kay sa pikas na igahulat nga bus pod para mo hatod padulong sa Cagayan or kung gikan kas Cagayan nga matukas Davao, napo kay masakyan nga bus kung narapos pikas nga imong transferan or dito ka balik sakay para makaabot kas mong padulungan. Sa pagkakaroon, padayon pagyapon ang retrieval no, sa mga nahulog nga masakyanan. Sa karon na nakita nga babao pero wala pa gyud idea kung pila gid gamok nahulog gabi Sa mga nagbiyahe nga maadtog Davao or Cagayan, amping itan tanan. Mao ni update karon diri sa overview, kung palihok og share ni nga video para daghan makita. Amping tanan, God bless.